Malaki pala eh. Ayun ba yun, boss? Mabigat? Nakailang kilo? Hello po, good morning, Lalamove po. Ay, sige po, pasili na lang po. Nasa Center Industrial lang po kayo. Opo, yung number 10 po ba? Tama po ba? Yung Wingard po. Pasili na lang po sa Wingard. Ano po yung dadalhin ko, ma'am? Welding curtain. Curtain po yan. Ma'am, ano po yun, ma'am? Kasya naman kaya sa bagin, ma'am? Kasya po, oo. Okay, sige. Nakatupi po yan. Opo. Okay po. Sir, Lalamove. Malaki ba yun? Welding curtain. Hello. Wala dito tingin eh. Nasa likod. Yun. Malaki pala eh. Ayun ba yun, boss? Mabigat? Nakailang kilo? Mga ilang kilo kaya? Hindi ko alam eh. Oo nga, no. Ito lang, hindi. Baka ako naman mahirapan pagbaba mamaya eh. Sigurado. Bigot nga. Oo. Tanda mo, mga ilang kilo yan. Lagpas yun eh. Cancel na lang natin, sabihin ko. Mabigat pala yan. Oo, tapos wala man ng additional. Nagkano lang yun, ano? 100? Malabon pa. Sige, boss. Sabihin ko na lang po cancel. Tawagan ko. Hello po, good morning. Yung Lalamove po ito. Ayan po, opo. Ma'am, mabigat pala ito, ma'am eh. Di po kakayanin ng motor ko to, ma'am. Ganun. Opo, ma'am. Sige, cancel na lang. Sige, ma'am, cancel nyo na lang po, ma'am. Thank you po. So guys, mabigat yan guys. Sige boss, thank you boss. Alright, so ayun guys. Cancel guys, sobrang bigat nun. Nagre-range siya ng 50 kilos. Kaya nga sabi niya, i-cancel mo na lang boss. Para, kasi... Hello po. Hello po yan. Yes po. Pwede po bang kayo na mag-cancel? Ay ma'am, kayo po magkakapag-cancel niya kasi hindi po kami nagka-cancel ma'am eh. Kayo po ang may rights mag-cancel ma'am. Okay. Wala po kaming ma'am mag-cancel. Sige ma'am, salamat po. Pasensya na ma'am ah. Okay. Thank you po.